It's cloudy, Dylan. Ayan na. Kapilolo. Here's our kitchen. Ayan. Tapos may one bedroom dito. One bedroom. Ayan. Ayan, complete ano naman na siya. Mga panluto. Ayan. Dylan is cooking. Dylan, look mo. Hi. I mix the egg. Dylan is mixing the egg. No duty. No duty. Dito kami ng almusal. Wash your hands? No? Huh? Wash your hands? Oh, Dylan, oh. Wash your hands? Kami ni Dylan. Dylan, say hey daw. Hi. Hello. Dylan is eating rice, bread, and egg. Yummy? 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 Yes, yummy. Be careful. Two. Count ka dali. Three. Three. And four mangoes. Andito yung gamot niya sa loob. Asan yung sausage niya? Here I am. Here I am. Wow, ready na sa beach. Dylan, smile. Smile muna, smile. Wow. Pogi na, pogi. Paano yung pogi? Pogi na muna, Dylan. Dylan, pogi. Pogi muna daw, pogi. Paano yung pogi? Ready na sa beach. O sige, kayo na pogi. Ano mo kaya? Eh, sakto lang yung haba. Oh. Dali, put lotion, no? Put lotion. Ilan put lotion? Dali. Go to beach. We go to beach. Oh, your feet. Your legs. What's that? Right the levy and the gas station will start working. Playing game, Dodong? Easy. Getting ready for the beach. Dylan! Go to beach? Yes! Very good. Go to beach na. Go to beach, come on! Oh! Di ba ba Mamaya pa yan, pag nagkababa, akyat. Bago yan sis, kay bukas. Oh, the elevator is going up? Bukas pa kayo eh. Oh, pasok, Dylan. Going to Bulabog Beach. Bulabog Beach. February 5, ang hangin. mahangin dito. Si Papa. Pero maganda. Ayun si Papa, saan ba? Papa sa dulo, ang hangin. Andun na si Dylan, excited na.
Ayan, ang hangin. Dito yung magandang spot for picture. Yung si Papa, oh. Ang hangin. Dito na kami, o sa Mahangin! hangin. And magandang spot for picture. Ayun na si Dila, naglalaro na ng sand. Ayan si Dylan, no? What's that, Dylan? Transfer kami sa White Beach. Then kung ano, wala nang lumot dun sa White Beach. Pao. Hi. Transfer kami sa White Beach. Dito kami sa doon sa kabila. Dylan, no? Hi! Hello. Mahangin! Naudlot yung paglalaro ni Dylan ng buhangin. Saan? You're very good, ah. Where you go? Oh, the town. Your nose, oh. Ayan, dito kami sa Sunny Side Cafe. Pangit na. One? So, nandito kami sa Station 1, dito sa Sunny Side Cafe. Ayan. Puntahan namin yung ano. Ayun, hindi namin napuntahan last time. Ayan pala, oh, low tide. Makakaakyat. Dylan, no, look. Hi! Hi, guys. Say hi, Dylan. Say hi. Hi, guys. Ayan, punta kami doon sa ano, sa grotto. Station 1 ba to? Station 3. Crystal kayak kayo mamaya, ma. Ganyan, no? Ah, oo, doon. Anong tawag dito? Willis Rock pala, no? Bilis ng Maging Amerik Grotto. Ah, okay. Willis Rock pala daw dati tawag. Kasi ngayon grotto na kasi may mamamay. Ayan, sabi ni Kuya. Hi, Kuya. Masaka manggit kahaw. Ayan, konti lang yung pila ngayong umaga. Ano pa lang, magna 9 a.m. Pa. Hi. High tide naman yan. Ganito. Ayan, low tide dito sa Willis Rock. Umaga pa lang. Nung naging CD30 yung naging president. Next na kami. Dito na kami sa taas ng Willis Rock. Okay. Pala yung pababa. Ayan, pagaling sa taas. Kakayak na si Papa. Si Papa at Mama. Si Mama muna. Doon si Mama. Oo, si Mama muna. Tapos ikaw pa, tas mamaya kayong dalawa ni Mama. Ayan si Dylan. Ayan si Dylan, no, naglaro na siya. Kasi baba tayo, parang gumalik na ako. Ha? Parang gumalik ubo niya, maligo na gano'n. Andun na si Mama, oh. Andun na. Ayun. Oh, where's the big boat daw, Dylan? Where's the big boat? Andun na sila, oh. Andun na. Ayun na sila, Mama. Ayan. Ngayon lang tayo nakapunta dito sa may ano, Willis Rock. Ito pala. Ito pala. Ayun. Ayun na si Dylan. Oh, where's the algae?
Algae, very good. Siya algae. Wow! 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 Parang gumaling ha? Ayan, dalawa na sila, Papa. Tayo. Gusto mo doon? Dylan, wiwi time ka na? Dila, lalo. Wow, Papa! Wow! Look at the yellow and orange also. Oh, this is for Dylan and this is for Mama Shabu. Wow! Hold lang, hold mo lang. Dila, hold. Dylan, sit down lang. Hawakan mo muna yung ano mo. Nakaano ata yung camera. O, sing ka na daw. Row, row, row your boat. Na! Oh, sit down lang, sit down. Oh, sige daw. Nga pala eh. Teka, basta maging photographer rito sa Boracay, ito wala kang license. Ay, ganun? Ay, may mga lumot pa. Oh. Pero konti na lang ngayon, no? Konti lang. Nasa ko, nasa yung ano mo? Nasa yung play mo? Ano, give papa? Give papa. Ayan o, dinan o. Hold mo lang ha, hold mo lang. Magsasolo ka ba? Hindi na, kuya. Ay, sige nga. Saglit lang. Algae! Oopsie! Ulok, mama. Uh-oh, careful. Hero. Oh, this one, oh. Algae. Oh, here. Oh, more algae. Here, oh. Algae. You count. 1. Ayan, ginawa ng laruan ni Dylan. Here, anak ko. This one, oh. This one, anak ko. Wow, it's a big algae. Big. Oh, where's Mama's algae? Where's mine? Dylan's turn. Oh, where's Mama's algae? No more? The big one. There. Over there. Oh, get the big algae. There, oh. Oh, get the big algae. There, oh. Oh, you get there. You get. Saan? Look! Oh, this one, oh. Big. It's cold. Stones. Papa sleeping. Put the sand. Put the sand. Putulo na eh.
O put the sun on Papa's back, Dylan. Dali, tama mo na. Be. Ito lang kami. Naglalaro si Dylan. Sobrang init. 10 Star naman tayo a.m. dito. Ano? Star. Buti lang. Sa SPF. Talaga? Parang hindi tabla sa'yo. Hindi talab. Teka lang. Inanod na yung tsinelas. Tayong reviewers ah. Hindi ko pa sila mama doon. Say hi. Hi guys. Dylan. Hi guys. Patapos eh. Oh where is... Ayan, February 5. Ganda, no? Oo. Kagagawa lang. Buko sa Didiland. Ang dali na. Buko mama. Dilan, you like ice cream? May ubo ka pa eh. Tubo ka eh. Yan, dito. Lunch muna. Dilan. Dilan. Muna kami. Gusto ko talaga kinakain ni Dila. Ha? Ngayon na si Papa, you wait. Tagilid mo lang ka sa init, kain. Kasi nagpabunot ka na.